Hi everybody! Welcome to the English learning video for the 11th grade level of Senior High School 5 in Jakarta. I am Devi Aulia Nuri, an English education student, Indraprasta University, Jakarta. So this time, the material is about passive voice. I'm here. I will try to explain to you what a passive voice is and so on. So let's have a good look at the video. Let's go, guys! Before we discussing more about passive voice, we must first know what the meaning of passive voice is that. And the definition of the passive voice is a sentence in which the subject is a subject to an action or activity. And then the passive voice is the opposite of the active voice. Let's take a look on this slide. Example of passive and active voice are: the motorcycle is washed by dad once a week. Motor itu dicuci oleh ayah 1 kali seminggu. Nah, kalimat ini adalah kalimat passive voice atau kalimat pasif karena subjek motornya itu dikenai aktivitas, yaitu dicuci oleh ayahnya. Dad washes motorcycle once a week. Ayah mencuci motor 1 kali seminggu. Nah, kalimat ini adalah kalimat aktif atau active voice, yang dimana subjeknya itu ayah yang melakukan pekerjaan, yaitu mencuci motor. Jadi sampai sini kalian udah paham kan perbedaan antara kalimat pasif sama kalimat aktif? Oke, next, bentuk passive voice atau kalimat pasif. Well, according to the class 11 English High School Learning Module written by Marni Hartanti, passive voice uses the following sentence pattern, and the pattern is subject plus auxiliary verb atau kata pembantu kata kerja plus verb 3, yang dimana verb 3-nya itu kata kerja bentuk ketiga. Remember ya teman-teman, ini adalah rumus yang sangat diperlukan untuk kalimat passive voice atau kalimat pasif. And then in the passive voice, the auxiliary verb will change from based on the time it occurs. Artinya adalah dalam kalimat pasif, rumus auxiliary verbnya itu akan berubah bentuk berdasarkan waktu kejadiannya. And here the various form of passive voice. Jadi di sini kita bisa lihat nih rumus-rumus paten dari simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense, present perfect tense, past perfect tense, until future perfect tense. If you want to know about the tenses in a passive voice, this is the best pattern auxiliary verb you can use it, okay? And here the function of passive voice. Well, the function of passive voice can be used to explain several things such as. Jadi passive voice di sini tuh bisa menjelaskan beberapa hal. Contohnya adalah 1. Explain and describe the process. Dia bisa menjelaskan dan menggambarkan suatu proses. Contoh in English-nya adalah after cocoa has been picked, they are washed and roasted. Jadi setelah kakao dipetik, mereka dicuci dan dipanggang. Nah, di sini kan dia menjelaskan suatu proses ya, dan menggambarkan proses setelah dipetik, mereka bisa dicuci dan dipanggang. Oke? Function number 2 in passive voice adalah they can give information, which is emphasize to make it feel more objective. Jadi di sini mereka bisa memberikan penegasan pada suatu informasi atau berita sehingga mereka terasa lebih objektif, adil.
Nah, contoh di Inggrisnya itu adalah several people were arrested. They will be held in custody overnight. Artinya adalah beberapa orang ditangkap, mereka akan ditahan semalam. Nah, di sini kan dari informasi yang diberikan kan ada orang yang ditangkap. Nah, secara objektifnya itu otomatis mereka akan ditahan semalam kan. Jadi informasi yang diberitakan itu terasa lebih objektif. And last function of passive voice yaitu they can provide an introduction to more academic or formal activities such as letters, reports, essays, and lectures. Jadi artinya adalah mereka bisa memberi pengantar dalam kegiatan yang lebih akademik atau formal. Nah, contohnya itu seperti surat, laporan, esai, dan dalam perkuliahan. Nah, contoh di Inggrisnya itu, it is thought that the cause of the sudden increase in. Artinya diperkirakan bahwa penyebab peningkatan mendadak. Nah, kalimat ini kan merupakan sebuah pengantar yang bersifatnya itu kegiatan yang lebih akademik atau formal. Jadi cocok buat seperti laporan atau esai perkuliahan dan semacamnya ya, teman-teman. Alright everyone, so that's all about the passive voice for high school class for 11th grade. And if I have errors in delivery of material and so on, please forgive because I'm still in the learning process also. Thank you to all of you guys. Bye.